quisha, mancha, quisha, mancha, quisha, mancha, quisha. Buenos días, mi niña. Ahora a usted está bien estresadita, está con malas energías. Le vamos a proceder a hacer unos masajes para que se relaje, para que se vayan esas malas energías, señorita, ¿ya? Primero vamos a hacerle con la mano y así le hacemos con... Fuera malas energías, fuera mal aire, fuera que se vaya todo el estrés, todo que se vaya de la señorita.
Inhale profundo. Estos son remedios naturales, que eso es para el estrés, para las malas energías, para todo, para el insomnio, para todo. Le quita con esto a usted. En nombre de Dios y la Virgen Santísima, que le cubre todas las enfermedades. Señorita, quisha, 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 mancha, 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 quisha, 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 yuxe, 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 quisha, 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 mancha, 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 quisha, 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 mancha, 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 yuxe, 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 quisha, 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 mancha, quisha, mancha, quisha, 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 mancha, 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 quisha, 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 quisha. Ponga las manos igualitas así, eso. Quisha, 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 mancha, 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 quisha, 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 vire las manitos. Quisha, 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 mancha, quisha, mancha, quisha, mancha, quisha, mancha, quisha, mancha, yuxe, 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 quisha, waira, quisha, waira, quisha, waira, quisha, waira, quisha, waira, quisha, 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 mancha, 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 quisha, 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 yuxe, 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 quisha, 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 mancha, 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 quisha, 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 yuxe, 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 quisha, 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 mancha, quisha, mancha, quisha, mancha, quisha, mancha, quisha, quisha, waira, 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 chuca, 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 quisha, 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 mancha, 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 quisha, 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 waira, 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 quisha, 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 mancha, 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 quisha, 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 yuxe, 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 quisha, 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 mancha, quisha, mancha, quisha, mancha, quisha, mancha, quisha, mancha, quisha, 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 quisha. Ahora pise con todas las iras ahí. Párese, por favor, y pise, mátele ahí a los montes. Mátele bien matadito, ahí písele nomás así, así. Y ya. Hoy día no se va a bañar, por favor. Muchas manitos así. Y que se refriega bien. Inhale profundo y suéltele. Inhale profundo y suéltele.
Se friegue, inhale profundo y flótese en la cabecita, por favor. Ya, refriéguese y flótese en la cabecita, eso. Ya, hemos terminado. ¿Y cómo se siente? Un poco más relajado. Ya. Tenemos que hacer unas 2 vesitas más para que se sienta con las dosis completas. Ya, mi niña. Pase bonita, cuídese.